دیتا تھا یہ وہی تو امتی کہ میری عظمتوں کو تو کیسے سمجھ سکے گا میری عظمتوں کو کوئی کیسے سمجھ سکے گا میں غلام ہوں نبی کا میں غلام ہوں نبی کا میں غلام ہوں نبی کا میرا پیر ازہری ہے میں غلام ہوں نبی کا میرا پیر ازہری ہے میں غلام ہوں نبی کا میرا پیر ازہری میں غلام ہوں نبی کا میں غلام ہوں نبی کا میرا پیر ازہری ہے کرو دو آسرے سب کرو دو آسرے سب میرا آسرا نبی میں مروں تو میرے مولا میں مروں تو میرے مولا میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے اس سے کوئی مت جگانا اس سے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے اس سے کوئی مت جگانا جگانا اس سے کوئی مت جگانا اس سے آنکھ لگ گئی ہے کر دو آسرے سب میرا آسرا نبی ہے آئیے آپ کے سامنے میں اپنے عظیم اور مہمان بندی کو پیش کر رہا ہوں اپنے مہمان کا استقبال بلند آواز سے کریں بلند آواز سے نعرہ لگا دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیغام اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مبلغ سنی دعوت اسلامی آپ کے سامنے عالی جناب صادق رضوی صاحب مقدس الدولانی رکن مجلس شورا مرکز سنی دعوت اسلامی بمبئی خطاب کے لیے تیار ہے حضور نے خطاب سماعت فرمائے اور اپنے قلب کو منور و مجلہ فرمائے ایسے گر گیا موبائل میں آپ کا تھوڑا سا ٹائٹ صحیح سے میں اتنا کمزور ہے تو نہیں کیسے اس کا ربڑ کہاں ہے اس کا ربڑ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بتائیے بیچ کہاں گیا نہیں اوپر درود شریف پڑھنے کے بعد کس پہ تھا اس پہ اچھا اچھا اس پہ اور اسی لیے تب سے گر رہا ہوں سمجھ میں نہیں رکھا ہے بند ہو گیا ٹھیک ہے سلام کرنا سنت ہے اور جواب کا دینا واجب ہے جن لوگوں نے جواب نہیں دیا تھا میں پھر سے ایک بار سلام کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بلند آواز سے سلام کا جواب دیں گے
یاد رکھیں اگر آنے والا کوئی سلام نہ کرے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن سلام کو سن کر اگر آپ جواب نہ دیں تو واجب کو ترک کرنے کا گناہ ہوگا۔ اور ہم یہاں پر گناہ کمانے نہیں آئے ہیں بلکہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس لیے میں پھر سے ایک بار سلام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو آگے سے لے کے پیچھے تک بیٹھے ہیں یا جو حضرات کھڑے ہیں وہ سب محبت سے انشاءاللہ میرے سلام کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فیض ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان اور لیلۃ القدر نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا۔ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا۔
اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کھلا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کھلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کھلا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کھلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کھلا، اور چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس اور سنی اجتماع میں اس وقت ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بوکارو چاس کی سرزمین پر ایک بار پھر سے کھلے میدان کے نیچے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہر کوئی یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا 2020 کیسے گزرا۔ ایک اندیکھا، انچھوا، انجانا دشمن جسے کورونا وائرس کہتے ہیں، اس دشمن کا خطرہ اب بھی ہمارے سروں سے ٹلا نہیں۔ آپ کے یہاں تو مجھے ماسک لگائے ہوئے اتنے زیادہ لوگ نظر نہیں آئے، لیکن میں جس شہر اور جس اسٹیٹ میں رہتا ہوں وہاں آج بھی لاک ڈاؤن کی تلوار سروں پر لٹک رہی ہے۔ امیر ڈرتا ہے کہ کورونا نہ ہو جائے اور غریب ڈرتا ہے کہ لاک ڈاؤن نہ لگ جائے۔ امیر کو ڈر ہے جان کا اور غریب کو ڈر ہے اپنے کاروبار کا، اپنی روزی روٹی کا۔ تو یہ خطرہ ایسا ہے جو 2020 سے مسلسل ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 2020 کووڈ-19 سے پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے، ہم نے اور آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا کو تالا لگ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے اپنے شہر، اپنے علاقے کی مساجد پر پہرے، لوگ نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں آ جا نہیں سکتے، نماز جمعہ کی اجازت نہیں، 5 آدمی سے زیادہ اللہ کے گھر میں لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اپنے ملک کی بات ہے۔ آپ اگر حرم شریف کا جائزہ لیں، آپ مکہ معظمہ کا جائزہ لیں، تو مکہ معظمہ کے تعلق سے پوری دنیا میں یہ مشہور ہے، The city never sleeps، یہ وہ شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ جن حضرات نے حج یا عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مکہ شریف میں رات کے 3 بج رہے ہوں یا دوپہر کے 12 بج رہے ہوں، دن رات ایک جیسا اجالا ہوا کرتا ہے، اور وہاں رات بھی رات معلوم نہیں دیتی، بلکہ ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف 2000 لوگ کر رہے ہوں، ابھی وہ طواف سے فارغ نہیں ہوتے کہ 50 آدمیوں کا قافلہ کہیں اور سے آتا ہے، 70 آدمیوں کا جتھا کہیں اور سے آتا ہے، کوئی انڈونیشیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی انڈیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی شری لنکا سے چلا آ رہا ہے، کوئی عراق سے چلا آ رہا ہے۔ مسلسل خانہ کعبہ کے طواف کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور حرم شریف کے دروازے 24 گھنٹے
आने जाने वालों के लिए खुले रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि उस हरम शरीफ के दरवाजे पर भी पहरे होंगे और खाने काबा के तवाफ से भी लोगों को रोक दिया जाएगा? आज भी हजरे अस्वद का बोसा लेने की इजाजत नहीं। आज भी हमारे मुल्क से उम्रा के लिए कोई जाना चाहे तो परमिशन नहीं है। और जिन मुल्कों से इजाजत मिली है उन आने वालों की कतारें देखें। पहले लोग अपनी मर्जी से आते थे जाते थे, कोई पाबंदी कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से इतनी लंबी लाइन लगा दी गई है कि हरम शरीफ में दाखिल होने के लिए घंटों लगते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम तस्लीम के पैगवानों, मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे बंद कर दिए गए, आने जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई। आप बताएं, आपने 2020 से पहले, कोविड-19 के माहौल से पहले कभी ये सोचा था कि एक अनदेखा अनछुआ दुश्मन ऐसा भी आएगा कि जो पूरी दुनिया को रोक देगा, पूरी दुनिया पर पाबंदी और पहरे लगा देगा? और मेरे प्यारे आका के पैगवानों, आप देखें ये वायरस कैसा है। वो जो वक्त के बड़े बड़े फिरौन थे आज के दौर के, जो वक्त के बड़े बड़े नमरूद और जालिम और जाबिर थे आज के दौर के, जिन्होंने सीरिया पर बमबारियां की, जिन्होंने इराक पर बमबारियां की, जिन्होंने लीबिया पर बमबारियां की, जिन्होंने मुसलमानों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा, वो जो सुपर पावर बने बैठे थे, इस अनदेखे वायरस ने उन्हें भी उनकी औकात याद दिला दी। और दुनिया के जो सुपर पावर बने बैठे थे, इस वायरस के जरिए उनको पता चल गया कि वो सुपर पावर नहीं है, हकीकत में सुपर पावर है तो सिर्फ मेरे रब की जात है। और उस रब के सामने सब सुपर पावर तो हो सकते हैं, लेकिन सुपर पावर कोई नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका के पैगवानों, अब जो असल बात अर्ज करना मकसद, इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बीमार हुए और लाखों लोग मौत के घाट उतरे। जानते हैं ना, लाखों लोग। और मरने वालों में आम आदमी नहीं, बल्कि इस मर्ज से इलाज के लिए मरीज जिस डॉक्टर के पास जाता है, पूरी दुनिया में हजारों डॉक्टर, नर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ भी इस मर्ज के शिकार हुए और उनमें सैकड़ों हैं जो मौत के घाट में उतर गए। लाखों लोग इस वायरस की वजह से दुनिया में मर चुके। हम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा। और इस कोरोना के माहौल में, कोरोना होना तो दरकिनार, हमें कभी फीवर भी नहीं हुआ, सर्दी भी नहीं हुई, जुकाम भी नहीं हुआ और अल्लाह तबारक ताला ने हमें बचाए रखा। तो याद रखना मुसलमानों, ये मास्क की बदौलत नहीं है, ये सैनिटाइजर की बदौलत नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की बदौलत नहीं है, ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नहीं है, ये WHO की वजह से नहीं है। अगर हम कल भी बचे थे और आज भी बचे हैं तो इसमें अपना कमाल नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ मेरे मौला का करम कि उसने कल भी हिफाजत की और आज भी उसी रब ने हमें और आपको बचाए रखा। अब बताइए, ऐसे माहौल में जिस रब ने हमारी और आपकी हिफाजत की, क्या अब भी उस रब से बगावत करनी चाहिए? अब भी उस रब की नाफरमानी करनी चाहिए? क्या अब भी अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है उसको छोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए? आप जानते हैं, हमारी कौम के बहुत से नौजवान आवारा गर्दी कर रहे थे, उन्हें कोरोना नहीं हुआ। और वो बूढ़े जो घर के बाहर कहीं आते जाते नहीं थे, बंद कमरे में बैठे बिठाए उन्हें कोरोना हो गया। आखिर वजह क्या थी? तो मेरे प्यारे आका के पैगवानों, मानना पड़ेगा कि जिनके मुकद्दर में मर्ज लिखा था वो बंद कमरों में भी महफूज न रह सके, और जिनकी हिफाजत मेरे रब ने करना था वो बाजारों में घूमते रहे और अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाया। एक बुजुर्ग बाजार के आखिरी कोने में बैठकर कोई चीज बेचा करते थे। एक नौजवान को इत्तेफाक से उसी चीज की जरूरत पेश आई। वो बाजार में आया, तलाश करते करते थक गया, कहीं वो चीज नहीं मिली। किसी ने पता बताया कि आखिरी कोने में जाओ, तुम्हें एक बाबा मिलेंगे, उनके पास तुम्हारी जरूरत का सामान मिल जाएगा। तवज्जो है ना आपकी? अब वो नौजवान चूंकि उसे लेना था,
وہ تلاش کرتا ہوا बुजुर्ग के पास गया तो देखा वाकई जो चाहिए था उनके पास मौजूद था। उसने सौदा किया, मान लिए, पैसे दिए और देने के बाद जब जाने लगा तो कहा बाबा एक सवाल पूछूं अगर आप नाराज ना हो। बुजुर्ग ने कहा बताओ क्या सवाल। तो नौजवान कहता बाबा बाजार वहां है, दुकानें वहां है, भीड़ भाड़ वहां है, कस्टमर वहां है, बाजार की सारी रौनकें वहां है, वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ आके बैठे एक कोने में। अगर मुझे जरूरत ना होती तो मैं आपको तलाश करता, यहाँ ना आता। यहाँ बैठकर फायदा क्या है? आप बाजार में बैठो, ग्राहकी ज्यादा होगी, आप बाजार में बैठो, माल ज्यादा बिकेगा। आखिर बाजार छोड़कर यहाँ आकर बैठे वजह क्या, मुझे समझ में नहीं आता। तो जानते बुजुर्ग ने क्या कहा? बुजुर्ग ने कहा बेटा मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। नौजवान ने कहा बताइए आपका क्या सवाल। बुजुर्ग फरमाते हैं कि बेटा बता, अगर मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए तो क्या बाजार में ढूंढ कर वापस चला जाएगा, दुकानदारों में देख कर वापस चला जाएगा, या रूह कब्ज करने के लिए वो यहाँ तक आएगा? वो नौजवान ने कहा बाबा कैसी बात कर रहे हो? अरे जब फरिश्ता रूह निकालने आएगा तो आप यहाँ नहीं अपने घर में होंगे तो वहां भी वो पहुंच जाएगा, आप 1000 पैरों में होंगे तो भी वो वहां पहुंच जाएगा, आप लाख पर्दों में होंगे तो भी वो वहां पहुंच जाएगा। मौत का फरिश्ता जब रूह निकालने आएगा तो आप दुनिया के जिस कोने में होंगे फरिश्ता आएगा और मुकर्रर वक्त पर आपकी रूह को खींच कर ले जाएगा, आप चाहे जहां भी हो बच नहीं सकते। तो बुजुर्ग ने कहा यही तेरे सवाल का जवाब है। ऐ नौजवान सुन ले, जब मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए मुझे जमीन पर तलाश कर सकता है तो अल्लाह का वो फरिश्ता जो मेरे हिस्से की रोजी लेकर रोजाना आता है, मैं दुनिया में कहीं भी रहूं वो मेरा रिस्क देने के लिए मुझे तलाश कर सकता है। इसे कहते हैं तवक्कल, इसे कहते हैं अल्लाह की जात पर भरोसा। मेरे प्यारे आका के पैदवानों क्या बताओ, इसका 1% भी हमारे और आपके हिस्से में आया? हम बच गए तो लगता है अपना कमाल, अपना कमाल। हम जवान है ना इसलिए हमको कोरोना नहीं हुआ, हमारा स्टेमिना ज्यादा मजबूत है इसलिए हमको कोरोना नहीं हुआ, हम डॉक्टर के राबते में रहते इसलिए हमको कोरोना नहीं हुआ, हमने पहले से प्रिकॉशन ले लिया था इसलिए हमको कोरोना नहीं हुआ, हम मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमको कोरोना नहीं हुआ। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, क्या आप डॉक्टर से ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, आप डॉक्टर से ज्यादा एहतियात करते हैं? वो तो आपको बताने वाले थे, फिर उनको कैसे हो गया? पता चला उनके मुकद्दर में लिखा था और आपके मुकद्दर में नहीं था, तो रब ने हिफाजत की। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे माहौल में भी जब लोगों को जान की पड़ी थी, अरे एक बाप जिसका कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ, अगर 4 जवान बेटे थे तो बाप के मरने के बाद 4 बेटों में से एक बेटा अपने बाप के जनाजे को कांधा नहीं दे सका है। अगर किसी के 25-30 साल के जवान बेटे का इंतकाल हुआ, 68 साल का बूढ़ा बाप रोता रह गया, अपने बेटे के मुंह को देख न सका। अस्पताल वालों ने पैकेट में पैक किया और कहा कब्रिस्तान में 4 बजे आ जाना, हम तुम्हारे बेटे की लाश को वहां लेकर आएंगे। न गुस्ल देने का मौका था, न कफन पहनाने का मौका था, न आखिरी बार चेहरा दिखाया गया, न नमाज़े जनाजा पढ़ने की इजाजत दी गई, और मैयत को कब्र में उतारा नहीं गया बल्कि ले जाकर फेंका गया है। आपने सोशल मीडिया पर वो मनाजिर देखे होंगे। ये सब देखने के बाद भी मेरी कौम के जवानों, अगर तुम होश के नाखून नहीं लोगे, अगर तुम सुधरने का नाम नहीं लोगे, अगर रब की बारगाह में तौबा नहीं करोगे, अगर अपने रब को राजी नहीं करोगे, अगर अपने नबी को राजी नहीं करोगे, अपने रब से सुलह नहीं करोगे, तो भला बताओ कब करोगे? जब मौत का फरिश्ता सिरहाने आकर खड़ा होगा और रूह को खींचना शुरू करेगा, तब कहोगे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं दाढ़ी रख लूं, थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं तौबा कर लूं, थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं कुर्ता पैजामा सिलवा लूं, थोड़ी सी मोहलत दे दे, हुजूर की सुन्नत का आमिल बन जाओ। क्या बताओ कब मौत का फरिश्ता मोहलत देगा? अरे जो अपनी दुनिया की ताकत के जोर पर जो वक्त के हुक्मरान थे, जिन्होंने
जिन्होंने खुदाई का दावा कर रखा था, मौत के फरिश्ते ने उस नमरूद को भी मौका नहीं दिया, उस फिरौन को भी मौका नहीं दिया, उस हारून और शद्दाद को भी मौका नहीं दिया। जब मौत के फरिश्ते ने वक्त के बड़े बड़े दज्जालों को मौका नहीं दिया, तो क्या बताओ तुम्हारी रूह कब्ज करने से पहले तुम्हें मोहलत दी जाएगी, तुम्हें वार्निंग दी जाएगी, तुम्हें तौबा का मौका दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों, अगर तुमने आज भी रब की बारगाह में रुजू नहीं किया, तुमने आज भी अपने रब की बारगाह में तौबा नहीं की, तो कल जिंदगी मौका देगी या नहीं देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, इस इज्तिमा में आने वालों, आए थे तो दामन गुनाहों से दागदार था, आए थे तो बेनमाजी थे, आए थे तो दाढ़ी मुंडाते थे, आए थे तो माँ बाप के बागी थे, आए थे तो सुन्नतों के तारीफ थे, आए थे तो नाच गाने के शौकीन थे, आए थे तो फिल्मों ड्रामों के शौकीन थे, आए थे तो मोबाइल में गंदे गंदे वीडियो भरे पड़े थे, आए थे तो रात रात भर पबजी खेला करते थे, टिकटॉक के वीडियो देखा करते थे, यूट्यूब पर गंदी फिल्में तलाश किया करते थे, आए थे तो अल्लाह रसूल के बागी थे। लेकिन इस इज्तिमा से उठने से पहले ये तय करके उठना, मैं सिर्फ कानों के चस्के के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी आखिरत को संवारने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ चंद नारों के लिए नहीं आया हूँ, मैं भीड़ भाड़ फेंकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी आखिरत को संवारने के लिए आया हूँ। और इस यकीन के साथ अगर यहाँ बैठोगे, याद रखना इस मजमे में कौन है मैं नहीं जानता, ये मेरे रब का फैसला होगा। वो अपने किस बंदे को तौबा की तौफीक देगा, वो किस बंदे को नमाज की तौफीक देगा, वो किस बंदे को दाढ़ी की तौफीक देगा, वो किस बंदे को गुनाह से निकाल कर नेकी के रास्ते पर चलाएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन वो खुशनसीब कौन होगा, यकीनन मेरे रब ने फैसला कर लिया होगा। इसलिए मैं सुन्नी इज्तिमा में आने वालों, मैं आप तमाम से कहूंगा, आप यहाँ आए हो तो ये तय